ହଉ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ହାଁ ଏଟା କଣ ହାତୀର କଣ ଅଛି ଏଇଟା ନବାଟା ହାତୀରଟା କଣ ରେ ଜାଣିନ ହାଁ ହଉ ଯା ହାତୀ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣି ଦେଖିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛ ତ ଇଏ କଣ ଠାକୁର ହାଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କରୁଛେ କଣ କରୁଛେ ତାକୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ନମସ୍କାର ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଏ କଣ କରେ ବିଲେଇ କିଏ ଦେବ ଭାଇ ହାଁ ମିଆଁ ବଢିଆ ଆଉ এইটা কোন এ দেখুদা কোনটে মাকড় মাকড় কোন পক ଅଛି দাঁত ଅଛି ଦେଖିଛ ମାକড় ଦାঁତ ଦେଖିଛ ଏ ସିଂହ ସିଂହ କୋଉଠି ରହେ হ্যাঁ জঙ্গলর না না জঙ্গলর রাজা কিଏ কিଏ ସେ সিংহ তাহলে আমি এই যে 5-6টা চিত্র দেখিলে তাকে মনে রাখিল তাহলে বর্তমান আখি বন্ধ করিবা মু যা না পচারিবি সে কহিব কোন কোন দেখিলা ହେଲା আখি সমস্ত হাত দেখি বন্ধ কর বন্ধ কর আচ্ছা সস্মিতা কোন কোন দেখিলা কহিব হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি গুড হ্যাঁ 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 अच्छा स्वराज कहबो कौन कौन देखिला वेरी गुड हां 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 सियो बात करो हां 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 बहुत बढ़िया हो लीजा कहबो लीजा हां हां हाँ 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 जगन्नाथ अच्छा पाइली कहब तू कौन कौन देखिलु सिंह सिंह कोठी रहउची मन अछि वेरी गुड मृत्युंजय तू कौन कौन देखिलु कहलु जगन्नाथ हाथी हाँ मन पका हाउ सते के साथ हाउ हाउ तुम बासुआ कहबो वासुदेव जगन्नाथ हाथी बिलेई माकड़ सिंह वेरी गुड सिद्धांत तू कौन कौन देखिलु कह वेरी गुड तार समस्त हाथ कोन लाखिरु ताली मारे हां बढ़िया समस्त मन रखिले वेरी गुड भल लागला हां ठीक अछि वर्तमान पिलावानकर मुई बालवाटिका शिक्षण कार्य सार को देखिली ये गुडिया स्कूल हमर गेंगुडिया प्राथमिक विद्यालय आस्तिक विजिटिंग पाई और बहुत बढ़िया भाबरे सार चित्र माध्यम रे विभिन्न प्रकार पिक्चर रखछथि से पिक्चर देखि पिलावानकु देखौछथि ता कार्य विषय भी बुझौछथि ता बाद खेल माध्यम पिलावा बुझौछथि ता इंटरेस्टिंग बहुत आ से निहार भाव पिलावानकु आमे विद्यालय मानकरे एई भली भाबरे बालवाटिका मानकु अधिक गुरुत्व देबा आ सेमानकु अधिक गुरुत्व देले ही से माने मृदा स्ट्रांग हेले से आगु निश्चित भाबरे स्ट्रांग हे परिबे आ भलो पढी परिबे आ बालवाटिका को निश्चित बेसी गुरुत्व देबा विद्यालय दीदी के नमस्कार कर दियो दीदी नमस्कार हां वेरी गुड बढ़िया पॉज कर ली বিলেই হাতি এইটা হ্যাঁ মিয়া ভেরি গুড এইটা